अब आप इमेजिन करो यहाँ पे कि अगर इनफाइनाइट करंट फ्लो करे तो हीट की मात्रा क्या होगी। अगर करंट 100 गुनी हो जाए तो जानते हो जो हीट निकलेगी वो लगभग 10,000 गुनी निकलेगी। तार कहां झेल पाएगा। कोई भी वायर होता है मैक्सिमम 10 एम्पियर, 16 एम्पियर, 20 एम्पियर, 22 एम्पियर, इसी प्रकार तो करंट झेलेगी। और यही कारण है कि अगर दोनों तार आपस में कुछ देर हम टच किए रहे पूरा तार मेल्ट कर जाएगा। और तार को टच करा के हटा ले रहे थे, बार बार स्पार्क कर रहा था। ওকে, ভিডিওটা দেখা হলো। তাহলে এখন তোমাদের মধ্যে অনেকের মধ্যে কোশ্চেন আসবে, এবং আমারও স্বভাবত এই কোশ্চেনটা মাথায় এসেছিল ভিডিওটা দেখার পর, যে স্যার এখানে ডেমনস্ট্রেট যেটা করলেন তোমাদের, ঠিক আছে, কি বলছেন স্যার, যে কোনো একটা তারের মধ্যে ভি ইকুয়াল টু যদি আইআর হয়, যখন তারটাকে আমরা শর্ট করব, শর্ট মানে দুটো পাথকে আমি ছোট করে দেবো। মানে ধরো একটা তার কি হচ্ছিল, যে এখান থেকে ঘুরে ঘুরে একটা জায়গায় ফ্যান চলছে এবং সেখান থেকে ধরো ফিরে আসছিল তারটা, ঠিক আছে, বা একটা কোনো জায়গায় বাতি জ্বলছে, ঠিক আছে, একটা ফিলামেন্ট আছে, এটা ফিলামেন্ট, ঠিক আছে। তো এই ফিলামেন্ট